Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. When we really consider the global protein dilemma, the scale of the challenge is it's immense. The FAO recently reported that over 735 million people worldwide are currently suffering from insufficient protein intake. I mean, that's a foundational human necessity left unmet. And yet, if you try to meet that need through, traditional livestock farming, you impose this staggering environmental burden, driving up greenhouse gas emissions, depleting water resources, consuming vast amounts of land. This stark tension is, I think, the single most pressing challenge for the sustainability transition in the food sector today. That intersection is absolutely critical. And it forces us to ask, how exactly does science structure the paths available for innovation to solve such a deeply systemic problem? And our discussion today, it's based on an article that takes on this very question. It's called Nourishing Sustainability Innovation, Scientific Trajectories in Industrial Protein Research. And it was published in the prestigious FT50 listed journal Research Policy. Right. And the authors, Markus Giarratana from IE University, Martina Pasquini, and Markus Simeth from CBS Copenhagen Business School, they developed a really sophisticated approach to map this terrain. For any of our listeners, especially those who are new to academic research, or maybe are just starting their own research journeys, I sincerely urge you to read this article. It's a masterclass in combining large-scale data with theoretical insight. The link is, of course, in the show notes. Yeah, it really is. The paper essentially investigates how the structure of scientific knowledge dictates the technological search space for industrial R&D and proteins. So what they did was they used advanced machine learning techniques on thousands of academic articles to create this precise map of the underlying science. And then they linked that map to proprietary patent data to trace these industrial trajectories over time. And the central finding revealed a really striking heterogeneity. Different scientific paths vary wildly in their ability to generate valuable follow-on innovation, especially those linked to sustainable development goals, what we'd call sustainability spillovers. So the intellectual tension we're unpacking today centers on why. Why does this variation exist? Why does some scientific paths, like, say, cellular bioprocessing, yield this high, scalable sustainability impact, while others, like specialized protein chemistry, show such profoundly limited diffusion? That is the crux of it, isn't it? Is this success or failure primarily a function of the science's inherent intellectual architecture, its codifiability and conceptual generality? Or is it ultimately constrained by firm-level strategies and the application-bound nature of the resulting knowledge in the marketplace? Well, I hold that the inherent structure of the science, what the authors call the epistemic structure, is primary. It acts as the essential framework, the map, if you will. The capacity for a trajectory to achieve systemic sustainability impact depends, really fundamentally, on how codified and modular that knowledge is. If the knowledge is abstract and replicable, its potential is just massive. I come at it from a slightly different angle. While the science, of course, must be sound, I'd argue that low sustainability impact is often less a scientific shortcoming and more a reflection of the application logic and the proprietary strategies that firms employ. I mean, if a firm's business model depends on locking down specialized knowledge, that choice is going to dramatically limit diffusion, regardless of the science's intrinsic value. Okay, but let's look specifically at trajectory B, cellular mechanisms and bioprocessing, which includes, the emerging field of precision fermentation. This trajectory succeeds precisely because its knowledge base is generalized and highly codified. It functions as a scientific map that provides a set of reusable instructions, a shared heuristic, much like what Dossi described for successful technological paradigms. And this allows for broad, systemic recombination across different product lines and organizations. That platform approach is undeniably powerful for generalization, I'll grant you that. But the question is why it generates such high SDG impact specifically. Well, the data is unambiguous on this.
The research shows that shifting R&D effort toward trajectory B increases the predicted value of SDG-related impact citations by 41.6%. That's robust evidence of a strong mission-oriented alignment with broad societal goals, covering climate action, which is SDG 13, clean energy, SDG 7, and sustainable consumption, SDG 12. Trajectory B is a classic science push phenomenon, providing these platform technologies that, by their very nature, are scalable and modular. Think of major players like de Laval, which can apply generalized cellular knowledge across different facets of their agricultural tech to maximize systemic efficiency gains globally. That's a compelling argument for generalized science for sure, but let me introduce the counterexample. Trajectory C. This one is focused on protein chemistry and bioactive compounds, like specialized functional enzymes. Now, Trajectory C is not scientifically deficient at all. It's incredibly specialized and engineering-driven. Its knowledge is highly context-specific, developed for proprietary product-specific solutions. And that intense specialization and application specificity is precisely why its potential for a systemic sustainability transition is hampered. If the knowledge can't be easily abstracted and reused, its utility for the grand challenge is, by definition, limited. I'm not convinced that translates to failure, though. The data shows a negative association for Trajectory C, a 31.3% decrease in predicted SDG-related citations. But this finding needs to be interpreted through the lens of appropriatability. Trajectory C is optimized for downstream economic capture, not upstream platform dissemination. When we talk about high appropriation, we mean high control over the IP, which leads to low external spillover that protects the firm's market share. Firms like Nuvonensis, specializing in advanced enzyme solutions, or Morinaga, with its bioactive compounds. They develop scientifically deep innovations that are intentionally embedded in proprietary product solutions. This confines spillovers and limits their relevance for the broader systemic goals measured by those patent citations. It's a demand pull logic, optimizing for market success within very narrow functional requirements. This tension over structure versus strategy, it brings us right to the engine of the paper. The methodology itself and the robustness of the approach is paramount here, and I believe it supports my perspective on the scientific map's primacy. The authors used an advanced text mining technique, POS-LDA, on over 32,000 academic articles. For those unfamiliar, POS-LDA is a machine learning technique that identifies foundational scientific communities, or hidden themes, within the data. It goes far beyond simple keyword searches. This successfully generated a science-informed representation of the search space and identified 4 distinct epistemic clusters, A, B, C, and D, that fundamentally transcend the standard, often outdated patent classifications. I agree the methodology is powerful for mapping the academic landscape, but we have to interrogate the filter it applied. The reliance on this academic-derived map, reliance on codified scientific vocabulary to classify the subsequent patents is a crucial limitation. The analysis itself revealed that 23% of patents were unclassified. They didn't align strongly with the defined academic lexicon. And importantly, Trajectory B, the high-impact trajectory, was the least frequent at just 13%, while A, the animal trajectory, was the most frequent at 47%. I'm not convinced that the unclassified patents undermine the map's validity in defining the search space, though. Every model has its boundaries. But the problem is one of bias against tacit knowledge. Engineering-driven knowledge, the very core of Trajectory C, is often highly tacit, it's application-specific, and it's rooted in practice rather than abstract codification. So, does relying on a map built for generalization inherently bias the results against valuable, proprietary, engineering-driven knowledge? Knowledge that is scientifically deep, but is articulated in, product specifications and legally encoded patents rather than widely transferable scientific theorems. If the science requires more firm-specific, hands-on problem-solving, it just won't show up as well on a map built for conceptual clarity. That's an interesting critique of the epistemic framework, but I find that interpretation of Trajectory C to be, strategically naive when you're considering systemic change. Trajectories B's high forward citations and high SDG alignment
stem from its knowledge base being easily replicable and reusable across organizational boundaries. That's high absorptive capacity in action. Think of Trajectory B as a highly standardized, reusable software API. Anyone can plug into it and build new applications quickly. And Trajectory C in that analogy? Trajectory C is bespoke, custom-engineered hardware locked down by patents. It works brilliantly for its intended function, but only within one system. Bioprocessing innovations are platform technologies that enable systemic change because the underlying science allows it to travel. They are upstream solutions that lower the entry barrier for clean innovation across the board. But Trajectory C's lower overall diffusion doesn't negate its specialized function. It just reflects a prioritization of downstream economic capture over the diffusion principles of Dozier's paradigm expansion. For a firm like Novogensis, specializing in functional ingredients, high appropriation is not an accident. It's a highly successful strategy to protect valuable, highly functional, firm-specific solutions. If the market rewards tight control over specialized ingredients, then Trajectory C is strategically optimized even if the result is confined spillovers. We're measuring its success by the wrong metric if we assume all valuable science must be openly shared. But if the goal, as framed by the FAO, is a sustainability transition that requires massive systemic shifts, then knowledge that is deliberately proprietary and cannot be readily recombined or scaled inherently fails the mission. The structural properties of the science, its inherent potential for generalization, must therefore matter more than the short-term profit motive of a single firm. Let's pivot to Trajectory A for a moment, animal-based protein, because its decline informs the dynamic nature of scientific relevance. Trajectory A shows a significant negative relationship with SDG-related citations, especially in the late period, which they define as post-2000. This confirms your point. Older paradigms lose institutional and market legitimacy when they fail to align with evolving sustainability norms. Scientific relevance is dynamically shaped by policy and societal demand. Right, and we have to ask why Trajectory A's knowledge was less amenable to that transition. It represents older, less codified, often highly tacit knowledge, rooted in distributed practices like animal husbandry and field research. This structure resisted the generalization and modularity that was required for rapid, large-scale redirection towards sustainability goals like reduced land use or GHG emissions. The foundational science just didn't provide the generalized map that Trajectory B did. I agree that the lack of codification in Trajectory A sealed its fate relative to the SDGs. However, the dynamic results for Trajectory C are equally revealing in how strategy interacts with these shifting norms. The negative impact for Trajectory C is predominantly in the late period, and especially for non-sustainable impact. This suggests that as the sustainability transition accelerates across the industry driven by policy and consumer demand, even market-successful proprietary chemistry efforts that aren't proactively aligned with the SDGs become less technologically relevant overall. The entire scientific map is being redrawn by the sustainability imperative, and that weakens even those paths that historically delivered high proprietary value. That reframing supports my thesis. The sustainability imperative is forcing research toward generalized, codified science, because only that knowledge structure is agile enough to reorient to these massive societal challenges. But we see a critical complexity when we consider the interaction effects. The authors found a tentative, but still significant, positive interaction between Trajectory C, chemistry, and Trajectory D, which is structure and stability, things like emulsification and texture. That synergy is highly specific, though. It is. And crucially, this C times D interaction is statistically stronger and significant only for impact SDG citations. This synergy suggests that for highly specialized chemistry, Trajectory C, to achieve scalable, sustainable outcomes, like formulating a plant-based food that actually mimics the texture of meat, it absolutely requires complementary, system-level capabilities regarding food structure from Trajectory D. And this combination just reinforces the idea that Trajectory C is structurally deficient on its own.
Its knowledge is so specialized and application-bound that it requires the generalized system-level capabilities of D to achieve scalable, sustainability-oriented outcomes. The integration is necessary for viability in the complex food sector. It reinforces the idea that the resulting innovation must be made more transferable, a necessary path creation where the specialized knowledge needs the framework of the structural knowledge to spread its benefits. I have to push back on the premise that C is deficient. It's merely operating under a different logic, a logic of tight application. The positive synergy shows that the mechanism for success is often found at the interface of abstract, generalized science, like D, and highly applied, formulation-specific integration, like C. It is the application context driven by consumer demand for high-quality alternatives that forces the synthesis of these two knowledge streams, and that's what unlocks the sustainability value. Context drives the realization of scientific potential. Ultimately, the evidence for me guides us back to recognizing the profound power of the epistemic infrastructure. The fundamental codifiability of science provides the potential for transformative change. And I maintain that the analysis clearly shows that science is not some monolithic force for innovation. Trajectories B and C represent two fundamental, divergent modes of knowledge development, one abstract and diffusive, the other specialized and proprietary. A true understanding of innovation heterogeneity requires recognizing how application constraints in business strategy limit the systemic impact, even of very deep scientific knowledge. The scientific map tells us where the knowledge is, but strategy tells us where that knowledge goes and how much societal benefit it carries with it. I think the findings brilliantly illuminate the causal mechanisms underpinning this heterogeneity. The data strongly support the view that the underlying structure and codifiability of scientific knowledge dictates its potential for systemic spillovers and its alignment with grand societal challenges, like the SDGs. Science provides the essential framework for technological search, even if organizational factors modulate that search in the short term. And we have to consider both, right? We must always consider the fundamental science map and the harsh realities of the industrial application context to truly appreciate the complexity of sustainability innovation in sectors as crucial as protein production. The greatest scientific potential means very little if it just remains locked away by proprietary strategy. As fascinating tension, and it certainly leaves us with much to continue exploring in this material, particularly regarding how structure and strategy interact to shape the trajectory of these critical global transitions. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা ছবি কল্পনা করা যাক। একজন মানুষ যার পুরো ক্যারিয়ার কেটেছে তেল আর গ্যাসের মতো জ্বালানি শিল্পে। তিনি হঠাৎ করে পোকামাকড় থেকে প্রোটিন তৈরির একটা কোম্পানি খুললেন, নাম এনভায়রোফ্লাইট। বাহ! প্রথমবার শুনলে তো মনে হবে কোথায় তেল আর কোথায় পোকামাকড়, কোনো মিলই তো নেই। ঠিক, দুটো তো একদমই আলাদা জগৎ, কিন্তু একটু গভীরে ভাবলেই সংযোগটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাই কিভাবে? ওই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কোটরাইট নিজেই বলেছেন দুটো ক্ষেত্রেই মূল চ্যালেঞ্জটা কিন্তু একই। আচ্ছা, সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কার্যকরভাবে শক্তি উৎপাদন করা। একটা ক্ষেত্রে সেই শক্তি গাড়ি চালায়, আর একটা ক্ষেত্রে আমাদের শরীরকে। দারুণ একটা ভাবনা, উদ্ভাবন, কার্যকারিতা আর স্থায়িত্ব। একদম। আর এই আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত সংযোগটা এটাই আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে। আর আমাদের এই আলোচনাটা তো এমনি এমনি হচ্ছে না, এর পেছনে রয়েছে একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র। হ্যাঁ, প্রবন্ধটির শিরোনাম নারিশিং সাস্টেনেবিলিটি ইনোভেশন, সায়েন্টিফিক ট্রেজেক্টরিজ ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোটিন রিসার্চ। আর এটা প্রকাশিত হয়েছে রিসার্চ পলিসি নামক একটা জার্নালে, যেটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের শীর্ষ 50টা জার্নালের মধ্যে একটা। খুবই সম্মানজনক একটা প্রকাশনা। অবশ্যই। এর লেখকরা হলেন IE ইউনিভার্সিটির মার্কো এস জিয়ারাতানা আর মার্টিনা পাসকুইনি এবং কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুলের মার্কাস সিমেথ।
আর সত্যি বলতে আমাদের আজকের লক্ষ্যটা একটু অন্যরকম, তাই না? হ্যাঁ, আমরা শুধু গবেষণার ফলাফল নিয়ে কথা বলবো না, বরং পুরো প্রক্রিয়াটা কিভাবে কাজ করে তা বোঝার চেষ্টা করব। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা হয়তো নিজেদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। ঠিক। আর তাই একটা অনুরোধ না করে পারছি না। এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু যারা এই বিষয়ে আগ্রহী তারা যেন অবশ্যই এই গভীর আর যত্ন নিয়ে লেখা, কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটি পড়ার জন্য সময় বের করেন। এটা খুব জরুরি। আমরা শো নোটসের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, কারণ ভালো গবেষণা কিভাবে করতে হয় তার একটা চমৎকার উদাহরণ এটা। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। অবশ্যই। আলোচনার শুরুতেই সমস্যাটার বিশালত্ব বোঝা দরকার। প্রোটিন নিয়ে আমরা এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের মধ্যে আছি। টানাপোড়েন বলছেন কেন? একটু ভেঙে বলবেন। দেখুন, একদিকে জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ৭৩.৫ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। তারা যথেষ্ট প্রোটিন পায় না। অনেক বড় একটা সংখ্যা। হ্যাঁ, আর এই সমস্যাটা গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতে আরও ভয়াবহ। অন্যদিকে আমাদের প্রোটিনের সবচেয়ে বড় উৎস কি? গবাদি পশু। একদম। আর এই পশুপালন পরিবেশের ওপর এক প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে। মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের একটা বিশাল অংশ আসে এখান থেকে। সাথে তো জলের ব্যবহার, জমির ব্যবহার এসবও আছে। ঠিক, মানে একদিকে মানুষের প্রয়োজন, আরেকদিকে পরিবেশের সর্বনাশ। এটাই হলো প্রোটিনের উভয় সংকট। তার মানে আমরা এমন একটা অবস্থায় আছি যেখানে আমাদের আরও বেশি প্রোটিন দরকার, কিন্তু বর্তমানে যেভাবে আমরা তা উৎপাদন করছি সেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একটা অচল অবস্থা। একদম। আর এই অচলাবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বিরাট সম্ভাবনা। হ্যাঁ, বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের একটা সমীক্ষা বলছে বিকল্প প্রোটিনের বাজার, যেটা ২০২০ সালে ছিল মাত্র $5 বিলিয়ন, সেটা ২০৩৫ সালের মধ্যে বেড়ে $২৯০ বিলিয়ন পৌঁছতে পারে। ২৯০ বিলিয়ন? এটা তো অকল্পনীয় বৃদ্ধি। কিন্তু এই বিপুল সম্ভাবনা তো আর এমনি এমনি বাস্তবে পরিণত হবে না, তাই না? না, ন্যাচুরালি না। এর জন্য দরকার নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি, নতুন উদ্ভাবন। আর এখানেই এই গবেষণাপত্রের গুরুত্ব, তাই তো? এটা শুধু সমস্যাটা দেখিয়েই থেমে থাকছে না, বরং সমাধানের পথগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে তার একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি যখন প্রবন্ধটা পড়ছিলাম আমার বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছিল, তারা যেন উদ্ভাবনের জগতের জন্য একটা মানচিত্র তৈরি করার চেষ্টা করছেন। বাহ, বিজ্ঞানের মানচিত্র, এই উপমাটা অসাধারণ, এবং এটাই গবেষণাপত্রটির কেন্দ্রীয় ধারণা। তাই? হ্যাঁ, ভাবুন তো, উদ্ভাবনের পুরো জগৎটা একটা বিশাল অজানা মহাদেশের মতো। সেখানে অসংখ্য পথ, জঙ্গল, পাহাড়। আচ্ছা, কোনটা সঠিক পথ, কোথার গেলে নতুন আবিষ্কারের খনি পাওয়া যাবে তা বোঝা কঠিন। বিজ্ঞান হল সেই মহাদেশের মানচিত্র। এই মানচিত্র গবেষক আর উদ্ভাবকদের পথ দেখায়। কিন্তু সেই মানচিত্রের সব পথ তো নিশ্চয়ই সমান নয়। কিছু হয়তো সুপার হাইওয়ে, আবার কিছু হয়তো সংকীর্ণ গলি, যা একটা অচলাবস্থায় গিয়ে শেষ হয়। ঠিক ধরেছেন। এই গবেষণাপত্রে এই পথগুলোকেই বলা হয়েছে সায়েন্টিফিক ট্র্যাজেক্টরি বা বৈজ্ঞানিক গতিপথ। ও আচ্ছা। লেখকরা দেখতে চেয়েছেন প্রোটিন গবেষণার জগতে কোন পথগুলো সত্যি নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর কোনগুলো স্থায়িত্ব বা সাস্টেনেবিলিটিকে এগিয়ে নিচ্ছে। মূল প্রশ্নটা হলো, কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উদ্ভাবনকে সবচেয়ে বেশি উস্কে দেয়? একদম। আমার তো ভাবতেই অবাক লাগছে, এরকম একটা মানচিত্র আঁকা কিভাবে সম্ভব? এটা তো খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো। হাজার হাজার গবেষণা, লাখ লাখ ডেটা পয়েন্ট, এসবের মধ্যে থেকে মূল পথগুলো খুঁজে বের করা। লেখকরা এটা করলেন কিভাবে? পদ্ধতিটা সত্যি খুব অভিনব এবং শক্তিশালী। তারা মূলত একটা ২ ধাপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন, যেখানে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করা হয়েছে। মেশিন লার্নিং? হ্যাঁ, প্রথম ধাপে তারা ২০০০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ফুড সায়েন্সের জগতের শীর্ষস্থানীয় জার্নালগুলোতে প্রকাশিত ৩২,০০০-এরও বেশি একাডেমিক প্রবন্ধের শিরোনাম এবং সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ করেছেন। ৩২,০০০? বিশাল সংখ্যা। হ্যাঁ, অসম্ভব ডেটা।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে তারা এই বিপুল পরিমাণ টেক্সট থেকে মূল থিম বা বিষয়গুলোকে বের করে এনেছেন। অনেকটা হাজার হাজার বই পড়ে তার ভেতরের মূল ভাবনাগুলোকে কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করার মতো। ঠিক, এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা প্রোটিন গবেষণার 4টি প্রধান বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন। এটা হলো মানচিত্রের মূল ভূখণ্ডগুলো গুরুত্ব দিয়ে সুদূর মতো। বেশ, তাহলে জ্ঞানের 4টি প্রধান ক্ষেত্র পাওয়া গেল। এরপর এই জ্ঞান কিভাবে সত্যিকারের উদ্ভাবন বা পেটেন্টের সাথে যুক্ত হলো? এটাই দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ওই 4টি ক্ষেত্র থেকে পাওয়া মূল শব্দ বা কিওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে তারা একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক ডিকশনারি তৈরি করেন। একটা ডিকশনারি? হ্যাঁ। এরপর 1990 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত প্রোটিন সম্পর্কিত 1561টি আমেরিকান পেটেন্টের সম্পূর্ণ টেক্সট বিশ্লেষণ করে দেখা হয় যে কোন পেটেন্ট ওই ডিকশনারির কোন শব্দগুলো কতবার ব্যবহার করেছে। তার মানে প্রতিটি পেটেন্টের একটা জ্ঞানভিত্তিক ডিএনএ বের করা হয়েছে। একদম ঠিক বলেছেন। মানে কোন পেটেন্টের পেছনে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা কাজ করছে তা চিহ্নিত করেছেন। এটা তো প্রচলিত পেটেন্ট ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতির চেয়ে অনেক উন্নত মনে হচ্ছে। ঠিক তাই, কারণ সাধারণত পেটেন্টকে তার কানেকচর পণ্য দিয়ে বিচার করা হয়, তার পেছনের জ্ঞান দিয়ে নয়। এই পদ্ধতিটি আমাদের উদ্ভাবনের গভীরে থাকা আসল চালিকা শক্তিকে দেখতে সাহায্য করে। দারুণ। বা ট্র্যাজেক্টরি বেরিয়ে আসে। কি কি সেই 4টি পথ? প্রথমটি হল ট্র্যাজেক্টরি এ, পশুভিত্তিক প্রোটিন, মানে দুধ, মাংস, ডিমের মতো ঐতিহ্যবাহী গবেষণা। আচ্ছা। দ্বিতীয়টি ট্র্যাজেক্টরি বি, সেলুলার এবং বায়োপ্রসেসিং। এর মধ্যে আছে ফার্মেন্টেশন, কোষীয় স্তরের গবেষণা, এসব আধুনিক প্রযুক্তি। তৃতীয়টি ট্র্যাজেক্টরি সি, প্রোটিন রসায়ন, যেমন এনজাইমের কার্যকলাপ বোঝা বা বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগ তৈরি করা। আর শেষটা? আর সবশেষে ট্র্যাজেক্টরি ডি, প্রোটিনের গঠন এবং স্থায়িত্ব, মানে খাবারের টেক্সচার কেমন হবে, এইসব বিষয়। বেশ, তাহলে মানচিত্র তৈরি, 4টি প্রধান পথ চিহ্নিত। এবার তো সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, ফলাফল। কোন পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়? হা হা। আর তারা এটা মাপলেনি বা কিভাবে যে কোন পথ বেশি প্রভাবশালী? প্রভাব মাপার জন্য তারা একটা খুব স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যার নাম ফরওয়ার্ড সাইটেশন। ফরওয়ার্ড সাইটেশন? সহজ কথায়, একটি পেটেন্ট প্রকাশিত হওয়ার পরের 5 বছরে অন্য কতগুলো নতুন পেটেন্ট তাকে উদ্ধৃত করেছে বা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছে। ও আচ্ছা, একটা পেটেন্ট যত বেশি সাইটেড হয়, ধরে নেওয়া হয় উদ্ভাবনের জগতে তার গুরুত্ব বা প্রভাব তত বেশি। একদম, কারণ অন্য উদ্ভাবকরা তার উপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তৈরি করছেন। দারুণ একটা পরিমাপক। তাহলে ফলাফল কি বলছে? কোন ট্র্যাজেক্টরি এগিয়ে? ফলাফলগুলো মানে একই সাথে প্রত্যাশিত এবং আশ্চর্যজনক। এই গবেষণার আনডিসপিউটেড হিরো হলো ট্র্যাজেক্টরি বি, সেলুলার এবং বায়োপ্রসেসিং। হ্যাঁ, এই পথে যে পেটেন্টগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী, সবচেয়ে বেশি সাইটেশন পেয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর প্রভাব সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু কেন? এই পথটা এতটা শক্তিশালী হওয়ার পেছনের কারণটা কি? কারণ এই পথের জ্ঞানটা হলো মডিউলার এবং সাধারণীকরণযোগ্য। মডিউলার আর সাধারণীকরণযোগ্য? মডিউলার মানে হলো এর প্রযুক্তিগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায় এবং বিভিন্নভাবে জোড়া লাগানো যায়। আর সাধারণীকরণযোগ্য মানে হলো এই জ্ঞান শুধু একটা নির্দিষ্ট পণ্যের মধ্যে আটকে থাকে না, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়? অবশ্যই। প্রিসিশন ফার্মেন্টেশন প্রযুক্তিটা ভাবুন। এটা একটা প্ল্যাটফর্ম টেকনোলজির মতো। এটাকে ব্যবহার করে আপনি দুধের প্রোটিনও বানাতে পারেন, আবার ওষুধের কোনো উপাদানও তৈরি করতে পারেন। এটা একটা মাস্টার কির মতো, যা অনেকগুলো তালা খুলতে পারে। তার মানে এটা নতুন উদ্ভাবনের জন্য একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। আর অন্য পথগুলোর কি অবস্থা? যেমন ট্র্যাজেক্টরি এ, অর্থাৎ পশুভিত্তিক গবেষণা। ট্র্যাজেক্টরি এ প্রত্যাশিতভাবেই পিছিয়ে পড়ছে। সময়ের সাথে এর প্রভাব কমছে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি সম্পর্কিত উদ্ভাবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেতিবাচক। মানে এই পথে উদ্ভাবন বাড়লেও তা আমাদের টেকসই ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না। ঠিক। বেশ, এটা বোঝা গেল। কিন্তু আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছে ট্র্যাজেক্টরি সি, অর্থাৎ প্রোটিন রসায়নের ফলাফল দেখে। আমার তো ধারণা ছিল রসায়নের মতো একটা মৌলিক বিজ্ঞানের প্রভাব
অনেক বেশি হওয়ার কথা। এটাই এই গবেষণার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ফলাফলগুলোর একটি। তাই? হ্যাঁ, দেখা গেছে ট্র্যাজেক্টরি সি এর পেটেন্টগুলোর প্রভাব সামগ্রিকভাবে বেশ কম। কারণটা ট্র্যাজেক্টরি বি এর ঠিক উল্টো। আচ্ছা। এই জ্ঞানটা অত্যন্ত বিশেষায়িত এবং নির্দিষ্ট পণ্যের সঙ্গে আবদ্ধ। ধরুন, কোনো কোম্পানি একটি বিশেষ এনজাইম তৈরি করলো যা দইয়ের স্বাদ বাড়ায়। হ্যাঁ। সেই জ্ঞানটা খুবই কার্যকর, কিন্তু তা ওই নির্দিষ্ট দই আর ওই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই জ্ঞানটা সহজে অন্য কোথাও ছড়ায় না। তার মানে এটা একটা দারুণ চাপই হতে পারে, কিন্তু সেটা শুধু একটাই নির্দিষ্ট তালা খোলে। এর জ্ঞানটা সহজে অন্যদের কাছে পৌঁছায় না, কারণ কোম্পানিগুলো হয়তো সেটাকে ট্রেড সিক্রেট হিসেবে রাখে। একদম। তবে এখানেও একটা চমক আছে। কিরকম? গবেষকরা দেখেছেন যখন ট্র্যাজেক্টরি সি মানে রসায়ন একা কাজ করে তখন তার প্রভাব কম, কিন্তু যখন এর সাথে ট্র্যাজেক্টরি ডি মানে গঠন ও স্থায়িত্ব যুক্ত হয়, হ্যাঁ, তখন তাদের মিলিত প্রভাব বেশ শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে স্থায়িত্ব সম্পর্কিত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। বাহ, এটা একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের সমন্বয় কতটা জরুরি। ঠিক, একটি বিশেষায়িত জ্ঞান যখন প্রায়োগিক জ্ঞানের সাথে মেশে তখনই আসল ম্যাজিকটা হয়। তাহলে যদি আমরা আবার সেই বিজ্ঞানের মানচিত্র উপমাটায় ফিরে যাই, ছবিটা বেশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ট্র্যাজেক্টরি বি হলো একটা সুপারহাইওয়ের মতো, যা থেকে অনেক নতুন রাস্তা বেরোচ্ছে, নতুন শহর তৈরি হচ্ছে। খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বললেন। অন্যদিকে ট্র্যাজেক্টরি সি হলো একটা খুব সুন্দর কিন্তু সংকীর্ণ গ্রামীণ পথ, যা হয়তো একটা নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছায়, কিন্তু সেখান থেকে নতুন কোনো দিগন্তের দিকে যাওয়া যায় না। এই ধারণাটাকে আমরা বাস্তব জগতের উদাহরণ দিয়ে আরও পরিষ্কার করতে পারি। ট্র্যাজেক্টরি বি এর কথা ভাবুন। ডিলাভেল বা টেট অ্যান্ড লাইলের মতো কোম্পানিগুলো এর দারুণ উদাহরণ। কিভাবে? ডিলাভেল এমন এনজাইম ভিত্তিক পশুদের ফিডিং সিস্টেম তৈরি করে যা শুধু খামারের উৎপাদনই বাড়ায় না, বরং গরুর থেকে মিথেন গ্যাস নির্গমনও কমায়। এটা একটা সিস্টেম স্তরের সমাধান। আচ্ছা। আবার টেট অ্যান্ড লাইল ফার্মেন্টেশন ভিত্তিক এমন উপাদান তৈরি করে যা শত শত খাবারে ব্যবহার করা যায়। তাদের উদ্ভাবনগুলো একটা প্ল্যাটফর্মের মতো কাজ করে। আর ট্র্যাজেক্টরি সি এর বাস্তব উদাহরণ কি হতে পারে? এখানে নোভোনিসিস বা মরিনাগার মতো কোম্পানির কথা ভাবা যায়। তারা হয়তো ল্যাক্টোফেরিনের মতো দারুণ বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগ তৈরি করে, যা শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য অসাধারণ। হ্যাঁ, কিন্তু এই উদ্ভাবনটা মূলত তাদের নিজেদের ফর্মুলার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই জ্ঞানটা বাণিজ্যিকভাবে সুরক্ষিত এবং এর প্রয়োগও খুব নির্দিষ্ট। ফলে এর প্রভাবটা ততটা সুদূরপ্রসারী হয় না যতটা একটা প্ল্যাটফর্ম প্রযুক্তির হতে পারে। একদম। এই পার্থক্যটা বোঝা একজন গবেষক, একজন উদ্ভাবক বা এমনকি একজন বিনিয়োগকারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক, প্রশ্নটা শুধু এটাই নয় যে এই প্রযুক্তিটা কি কাজ করে, বরং আসল প্রশ্ন হলো এই জ্ঞানটা কি আরও নতুন জ্ঞানের জন্ম দিতে সক্ষম? ঠিক। আপনি কি এমন জ্ঞান তৈরি করতে চান যা একটা সমস্যার সমাধান করবে, নাকি এমন জ্ঞান যা পুরো একটা সিস্টেমকে বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে? এই গবেষণাপত্রটি আমাদের সেই প্রশ্নটা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ দিচ্ছে। তাহলে এই দীর্ঘ ও গভীর আলোচনা থেকে আমরা যদি মূল শিক্ষাটা বের করে আনতে চাই, সেটা কি হবে? আমার কাছে মনে হচ্ছে মূল কথাটা হলো, সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমানভাবে তৈরি হয়নি। কিছু জ্ঞান হয় এম্পাওয়ারিং, যা অন্যদের জন্য নতুন দরজা খুলে দেয়, আর কিছু জ্ঞান হয় আইসোলেটিং, যা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। একদম নিখুঁত সারসংক্ষেপ। একটা আবিষ্কার কতটা প্রভাবশালী হবে তা নির্ভর করে সেই জ্ঞানের প্রকৃতির উপর। জ্ঞানটা কি সাধারণীকরণযোগ্য ও মডিউলার, নাকি খুব বিশেষায়িত ও আবদ্ধ? ঠিক। আর এই আলোচনার শেষে আমি শ্রোতাদের জন্য একটা ভাবনা রেখে যেতে চাই। বলুন। এই গবেষণা প্রোটিন উদ্ভাবনের অতীত এবং বর্তমানের একটা মানচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। যদি বিজ্ঞান একটি মানচিত্র হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতের মানচিত্রটি কারা আঁকবে এবং কিভাবে আঁকা হবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নীতি নির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং আমাদের মতো গবেষকরা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে আমরা শুধু ট্র্যাজেক্টরি সি এর মতো সংকীর্ণ পথের পেছনে আমাদের সমস্ত সম্পদ খরচ না করে ট্র্যাজেক্টরি বি এর মতো আরও অনেক সুপার হাইওয়ে তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি? কারণ শুধু প্রোটিন সংকট নয়, আমাদের সময়ের সমস্ত বড় চ্যালেঞ্জ, সেটা জলবায়ু পরিবর্তন হোক বা ভবিষ্যতের মহামারী মোকাবেলার, আমাদের এমন জ্ঞান দরকার যা নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেয়, পথ বন্ধ করে না। ভবিষ্যতের উদ্ভাবনের পথগুলো কেমন হবে
তা কিন্তু আমাদের আজকের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। और जरा एक दुविधा के बारे में सोचिए। एक तरफ है दुनिया की बढ़ती आबादी जिसे प्रोटीन की सख्त जरूरत है, आज भी मतलब 70 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्हें भरपूर खाना नहीं मिलता, और दूसरी तरफ है प्रोटीन का हमारा पारंपरिक स्रोत यानी जानवर, जो हमारे पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस, पानी की खपत, जमीन का इस्तेमाल, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली बनाते हैं। हम सबका पेट कैसे भरें और साथ ही अपनी धरती को भी कैसे बचाएं। और इसी बड़ी और जरूरी पहेली को सुलझाने का रास्ता दिखाता है एक अकादमिक पेपर, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये कोई आम लेख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिसर्च पॉलिसी जर्नल में छपा है, जो मैनेजमेंट की दुनिया में FT50 लिस्ट में शामिल एक बहुत ही इज्जतदार जर्नल माना जाता है। बिल्कुल। इस लेख का शीर्षक है नरिशिंग सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन, साइंटिफिक ट्रैजेक्टरीज इन इंडस्ट्रियल प्रोटीन रिसर्च। और इसके लेखक है मार्को एस जेराटाना, जो IE यूनिवर्सिटी से हैं, और मार्टिना पास्किनी और मार्कुस सिमेथ, जो कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल से हैं। हम अपने श्रोताओं से एक बात कहना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हमारी गुजारिश है कि आप इस बहुत ही शानदार पेपर को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका लिंक शो नोट्स में है, और ये पेपर पीयर रिव्यूड है। अच्छा, मतलब इसे छापने से पहले दुनिया के दूसरे टॉप एक्सपर्ट्स ने इसे अच्छी तरह से जांचा परखा है। अच्छा, तो आज हम इसी पेपर को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च की दुनिया में नए हैं। इसकी थ्योरी क्या है, डेटा कहाँ से आया, और सबसे जरूरी वो किस नतीजे पर पहुंचे। तो इन रिसर्चर्स के सामने एक बड़ी मिस्ट्री थी, है ना? उन्हें पता था कि प्रोटीन पर बहुत इनोवेशन हो रहा है, हाँ। लेकिन कौन सा इनोवेशन भविष्य के लिए ज्यादा काम का है, ये साफ नहीं था। सही। तो उन्होंने एक तरह से जासूसों की तरह सुराग ढूंढने शुरू किए, और उनके हाथ लगे एकेडमिक पेपर्स और पेटेंट्स। और उनका सवाल ही बड़ा मजेदार था। क्या था सवाल? कि प्रोटीन रिसर्च में विज्ञान जो रास्ते दिखा रहा है, क्या वो सारे रास्ते एक ही मंजिल पे जाते हैं, खासकर जब मंजिल सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन की हो। और यहीं से इस पेपर का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। बिल्कुल, वो आइडिया है कि विज्ञान सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि वो एक नक्शे की तरह काम करता है। ओके, चलिए इसे खोलते हैं। विज्ञान एक नक्शे की तरह, ये सुनने में थोड़ा दार्शनिक लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विज्ञान कंपनियों और इनोवेटर्स को एक दिशा दिखाता है, एक मैप। एक मैप? हाँ, ये नक्शा उन्हें बताता है कि देखो, इस दिशा में अनएक्सप्लोर्ड इलाका है, यहाँ नई चीजें मिल सकती हैं। और ये वाला रास्ता शायद एक बंद गली की ओर ले जाता है। बिल्कुल। अकादमिक दुनिया में इसे डोसी का क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम और ट्रैजेक्टरी का विचार कहते हैं। अच्छा। पैराडाइम वो पूरा नक्शा है, और ट्रैजेक्टरी उस नक्शे पर चुना गया कोई खास रास्ता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नक्शे पर कुछ रास्ते सुपर हाईवे जैसे हैं और कुछ पुरानी तंगलियों जैसे। क्या बात है, बिल्कुल सही। और ये फर्क छोटा मोटा नहीं है। कुछ रास्ते ज्यादा असरदार इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी नींव बहुत मजबूत और बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिकी होती है। मतलब उनसे जो ज्ञान निकलता है उसे आप कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिर्फ एक खास ताले की चाबी नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसी मास्टर की बनाते हैं जो कई ताले खोल सकती है। ये तो कमाल की बात है। तो फिर इन जासूसों ने यानी रिसर्चर्स ने ये पता कैसे लगाया कि प्रोटीन रिसर्च के नक्शे पर कौन से रास्ते सुपर हाईवे हैं? उनका तरीका क्या था? उनका तरीका ही इस पेपर की सबसे मजेदार चीजों में से एक है। अच्छा। उन्होंने एकेडमिक ज्ञान यानी रिसर्च पेपर्स को इंडस्ट्री के इनोवेशन यानी पेटेंट से जोड़ने के लिए 2 स्टेप वाला मशीन लर्निंग का नजरिया अपनाया। मशीन लर्निंग, ये शब्द सुनते ही थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगी? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था ज्ञान के बड़े बड़े महाद्वीपों को खोजना। महाद्वीपों को? हाँ, इसके लिए उन्होंने एक स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जिसे LDA कहते हैं। LDA? आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक लाइब्रेरियन है जो हजारों किताबों को बिना पढ़े सिर्फ उनमें इस्तेमाल हुए शब्दों के पैटर्न को देखकर अपने आप सही सेक्शन में बांट देता है। वाह। इसी तरह इस प्रोग्राम ने 2000 से 2020 के बीच फूड साइंस के टॉप जर्नल्स के 32,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स को उनके अंदर छिपे मुख्य विषयों में बांट दिया। 32,000 पेपर्स? तो इस स्मार्ट लाइब्रेरियन ने
इन सबको पढ़कर 4 मुख्य ढेरों में बांट दिया। ये तो हुई एकेडमिक दुनिया, लेकिन इसे इंडस्ट्री और पेटेंट से कैसे जोड़ा? बहुत अच्छा सवाल है। ये था दूसरा स्टेप। जब उनके पास वो 4 ढेर आ गए तो उन्होंने हर ढेर के खास शब्दों की एक डिक्शनरी बना ली, जैसे हर विषय की अपनी भाषा होती है। ठीक है। फिर इस डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उन्होंने 1990 से 2015 के बीच फाइल किए गए लगभग 1600 अमेरिकी पेटेंट्स को स्कैन किया। ओके। कंप्यूटर ने हर पेटेंट को पढ़ा और ये देखा कि उसमें किस ढेर के शब्द सबसे ज्यादा हैं। और बस। और उस आधार पर हर पेटेंट को उन 4 में से किसी एक वैज्ञानिक रास्ते पर रख दिया गया। बिल्कुल सही। ओके, तो मशीन ने अपना काम कर दिया। जी। ये रास्ते असल में क्या थे? मतलब किन बड़े आइडियाज के इर्द गिर्द ये रिसर्च हो रही थी? ये 4 रास्ते प्रोटीन की दुनिया के 4 बड़े विचार थे। पहला रास्ता था ट्रैजेक्टरी ए, जिसे हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन कह सकते हैं। यही पारंपरिक दूध, अंडे, मांस। हाँ, वही। दूसरा था ट्रैजेक्टरी बी, यानी सेल्यूलर और बायोप्रोसेसिंग। सेल्यूलर? इसका फोकस सेल के अंदर क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन जैसी प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, इस पर था। ठीक है, एनिमल और सेल्यूलर। और बाकी 2? तीसरा था ट्रैजेक्टरी सी, यानी प्रोटीन केमिस्ट्री। ये रास्ता प्रोटीन के केमिकल बनावट, एंजाइम्स, इन सब चीजों पर फोकस कर रहा था। केमिस्ट्री। और आखिरी था ट्रैजेक्टरी डी, जिसे स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी कह सकते हैं। मतलब प्रोटीन के भौतिक गुण। हाँ, जैसे वो किसी लिक्विड में कैसे घुलता है या किसी प्रोडक्ट को स्थिर कैसे रखता है, इस पर। तो अब हमारे पास 4 साफ सुथरे रास्ते हैं। आप सोचेंगे कि ये सारों ही जरूरी होंगे, है ना? हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने ये देखा कि इन रास्तों से जुड़े पेटेंट्स को भविष्य में कितनी बार दूसरे इनोवेटर्स ने अपने काम का आधार बनाया, तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। बिल्कुल। यहीं पर इस रिसर्च का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है। और वो क्या था? हर रास्ता बराबर नहीं बनाया गया है। ट्रैजेक्टरी बी, यानी सेलुलर और बायोप्रोसेसिंग वाला रास्ता बाकी सब पर भारी पड़ा। अच्छा। ये सस्टेनेबिलिटी की सुपर हाईवे निकला। इससे जुड़े पेटेंट्स को ना सिर्फ दूसरे पेटेंट्स ने ज्यादा साइट किया, बल्कि खास तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG से जुड़े पेटेंट्स ने इन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। मतलब ये वैज्ञानिक रास्ता सीधे तौर पर उन इनोवेशंस को ताकत दे रहा था जो दुनिया को बेहतर और टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। अगर आंकड़ों में देखें तो इस रास्ते पर होने से पेटेंट के ओवरऑल इम्पैक्ट में लगभग 30% का उछाल आया। 30%? और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े इम्पैक्ट में तो ये उछाल 40% से भी ज्यादा था। वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये साफ दिखाता है कि सेल्यूलर बायोलॉजी जैसा बुनियादी विज्ञान ही भविष्य के बड़े समाधानों की नींव रख रहा है। ये तो हो गई विनर की बात, लेकिन उस रास्ते का क्या हुआ जो अब तक का बादशाह माना जाता था, यानी एनिमल बेस्ड प्रोटीन का? ट्रैजेक्टरी ए, वो सस्टेनेबिलिटी की दौड़ में पिछड़ता हुआ दिखा। मतलब रिसर्च में पाया गया कि इस रास्ते का सस्टेनेबिलिटी से जुड़े इनोवेशन के साथ एक नेगेटिव यानी नकारात्मक रिश्ता था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो लोग भविष्य के लिए टिकाऊ समाधान बना रहे थे, वो इस पारंपरिक ज्ञान को अपने काम के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं मान रहे थे। तो वो पुरानी तंग गली में फंस के रह गया, एक तरह से। हाँ, ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन यहाँ एक और पहेली है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है। ट्रैजेक्टरी सी, यानी प्रोटीन केमिस्ट्री वाला रास्ता, उसका असर भी नेगेटिव था। ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो सोचता कि केमिस्ट्री की गहरी समझ इनोवेशन के लिए सबसे जरूरी होगी। ऐसा क्यों हुआ? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये इस पेपर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बताइए। ट्रैजेक्टरी सी का ज्ञान बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड था। स्पेशलाइज्ड? हाँ, वो किसी एक खास समस्या का बहुत अच्छा समाधान तो देता था, लेकिन उस ज्ञान को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अच्छा। पेपर की भाषा में कहें तो ये इंजीनियरिंग ड्रिवन इनोवेशन था, न कि साइंस ड्रिवन। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो एक तरह का ज्ञान यानी ट्रैजेक्टरी बी एक मास्टर की तरह है जो कई ताले खोल सकता है। हाँ। जबकि दूसरा ज्ञान यानी ट्रैजेक्टरी सी सिर्फ एक खास ताले के लिए बनी चाबी है जो कहीं और काम नहीं आती। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। ट्रैजेक्टरी सी की चाबी बहुत खास थी, लेकिन उसका दायरा बहुत छोटा था। पर कहानी में एक और मोड़ है। एक और मोड़ बताइए। जब रिसर्चर्स ने देखा कि क्या होता है जब 2 रास्ते आपस में मिलते हैं, तो एक कमाल की चीज सामने आई।
ओके। जब ट्रेजेक्ट्री सी यानी केमिस्ट्री को ट्रैजेक्टरी डी यानी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के साथ मिलाया गया, तो उनका मिला जुला असर सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन के लिए पॉजिटिव हो गया। अरे मतलब अकेली चाबी काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे एक और चाबी के साथ मिलाया तो एक नया ताला खुल गया। बिल्कुल। ये तो दिखाता है कि अलग अलग तरह के ज्ञान को मिलाना कितना जरूरी है। हाँ, ये दिखाता है कि एक संकीर्ण ज्ञान भी जब दूसरे ज्ञान के साथ जुड़ता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली और उपयोगी बन सकता है। दिलचस्प। और एक और बात, समय का भी इसमें एक बड़ा रोल था। उन्होंने पाया कि ट्रेजेक्ट्री बी का पॉजिटिव असर शुरू से ही मजबूत था, जबकि ट्रेजेक्ट्री ए यानी एनिमल वाले रास्ते का नेगेटिव असर 2003 के बाद ज्यादा साफ तौर पर दिखने लगा। अच्छा, तो जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबिलिटी को लेकर ज्यादा जागरूक हुई, पुराने रास्ते और भी अप्रासंगिक होते गए। बिल्कुल। ओके, चलिए अब इस पूरी जासूसी कहानी से मिले सबक पर आते हैं। अगर कोई अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहा है, कोई अपना पीएचडी टॉपिक सोच रहा है, तो इस पूरी चर्चा से वो क्या सीख सकता है? इसके 3 बहुत जरूरी सबक हैं। बताइए। पहला और सबसे बड़ा सबक, सिर्फ क्या रिसर्च कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, कैसे कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। मतलब आपका रिसर्च किस बड़े वैज्ञानिक रास्ते का हिस्सा है, ये उसके भविष्य के असर को तय कर सकता है। क्या आपका काम उस मास्टर की को बनाने में मदद कर रहा है, या फिर उस एक खास ताले वाली चाबी को? हाँ, तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि मेरा काम विज्ञान के किस बड़े नक्शे का हिस्सा है। क्या मैं एक नई सड़क बना रहा हूँ या सिर्फ एक पुरानी सड़क के गड्ढे भर रहा हूँ? बिल्कुल। दूसरा सबक इसी से जुड़ा है, विज्ञान प्रेरित बनाम बाजार प्रेरित इनोवेशन। इसमें क्या फर्क है? जो विज्ञान बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा होता है वो ज्यादा बड़ा और दूर तक असर डालता है, लेकिन जो रिसर्च सिर्फ बाजार की किसी छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने पर लगी होती है, उसका ज्ञान अक्सर वहीं तक सिमट कर रह जाता है। सही पकड़ा। और मुझे लगता है कि इस पेपर का तरीका भी अपने आप में एक बड़ा सबक है। हाँ, ये तीसरा और आखिरी सबक है। ये पेपर दिखाता है कि टेक्स्ट एनालिसिस जैसे नए तरीके अकादमिक लेखों और पेटेंट के बीच छिपे हुए रिश्तों को कैसे उजागर कर सकते हैं। ये सिर्फ ये गिनने से कहीं ज्यादा है कि किस पेपर को कितनी बार साइट किया गया है। बहुत ज्यादा। यह हमें ज्ञान के बहाव की एक गहरी और बारीक समझ देता है। ये नए रिसर्चर्स को दिखाता है कि बड़े डेटा का इस्तेमाल करके कैसे नए और दिलचस्प सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें दिखाती है कि प्रोटीन इनोवेशन की दुनिया में विज्ञान वाकई एक दिशा देने वाले नक्शे की तरह है। लेकिन उस नक्शे पर सभी रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, खासकर जब मंजिल सस्टेनेबिलिटी की हो। एकदम। सेल्यूलर बायोलॉजी और बायोप्रोसेसिंग जैसे रास्ते जो बुनियादी वैज्ञानिक समझ पर टिके हैं, वही भविष्य के टिकाऊ समाधानों के असली नींव रख रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे। नहीं, वो एक ऐसा ज्ञान बना रहे हैं जिस पर भविष्य के न जाने कितने इनोवेशन खड़े हो सकते हैं। ये तो प्रोटीन की बात हुई। अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। एक पल के लिए अपने रिसर्च अताम के क्षेत्र के बारे में सोचिए। अगर आप अपने क्षेत्र के वैज्ञानिक रास्तों का एक नक्शा बनाएं, तो आपको क्या दिखेगा? कौन से रास्ते भविष्य के बड़े और टिकाऊ इनोवेशन की सुपर हाईवे हैं, और कौन से रास्ते अब पुरानी तंग गलियों में तब्दील हो चुके हैं? और सबसे जरूरी सवाल, आपका काम किस रास्ते पे है? Stell dir mal vor, du willst eines der größten Probleme der Menschheit lösen. Sagen wir saubere Energie. Wo fängst du an? Du würdest dich wahrscheinlich an jemanden wenden, der sich im Energiesektor auskennt, oder? Klar, macht Sinn. Genau das hat ein Mann namens Glenn Courtright getan. Aber sein Problem war nicht Energie, sondern Protein. Er hatte eine ziemlich radikale Idee, Proteine aus Insekten zu züchten. Okay. Und um das wirtschaftlich zu machen, hat er sein Wissen aus dem Energiesektor genutzt, um die Produktionskosten drastisch zu senken. Er gründete Enviroflight und hat damit eine ganze Nische revolutioniert. Diese Geschichte ist wirklich der perfekte Ausgangspunkt für unsere heutige Frage. Ja? Die ist im Grunde die gleiche, die auch die Welternährungsorganisation für den Klimagipfel COP28 formuliert hat. Nämlich, wie ernähren wir eine wachsende Weltbevölkerung? Und die traditionelle Viehzucht, das wissen wir ja alle, ist da ein riesiger Teil des Problems. Extrem ressourcenintensiv. Und genau an diesem Punkt setzt eine wirklich bemerkenswerte Forschungsarbeit an, die uns heute so als eine Art Wegweiser dient. Sie heißt Nourishing Sustainability Innovation – Scientific Trajectories in Industrial Protein Research. Verfasst von Giarratana, Martina Pasquini und Markus Simeth.
Und das ist jetzt keine beliebige Studie. Sie wurde in Research Policy veröffentlicht, einem der wichtigsten Journale in diesem Bereich. Absolut. Das steht sogar auf der prestigeträchtigen FT50-Liste der Top-Wirtschaftsjournale. Das ist schon eine Hausnummer. Richtig. Und deswegen auch eine kurze Anmerkung an dich, die du uns hier deine Zeit schenkst. Wir versuchen heute, die Essenz dieser Arbeit herauszuarbeiten. Aber wenn dich das Thema wirklich fesselt, besonders wenn du vielleicht am Anfang deiner eigenen Forschungsreise stehst. genau, dann ist dieser Artikel Gold wert. Er ist so klar und methodisch brillant aufgebaut. Wir packen den Link dazu auf jeden Fall in die Shownotes. Es lohnt sich wirklich. Okay, dann lass uns mal eintauchen. Die Autoren schlagen eine sehr elegante, ich finde fast schon poetische Idee vor, um zu verstehen, wie Innovation funktioniert. Sie sagen, wir sollten uns die Wissenschaft wie eine große Landkarte vorstellen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Bild? Dieses Bild der Wissenschaft als Landkarte ist unglaublich mächtig. Es bedeutet, dass die Wissenschaft eben nicht einfach nur fertige Antworten liefert, wie so ein Rezeptbuch. Okay. Stattdessen zeichnet sie quasi das Spielfeld. Sie definiert die Kontinente, die Ozeane, die Gebirge. Sie legt fest, welche Fragen überhaupt sinnvoll sind, welche Wege theoretisch begehbar sind und welche von vornherein, in einer Sackgasse enden. Sie strukturiert also den gesamten Möglichkeitsraum, in dem Unternehmen dann nach konkreten Erfindungen suchen. Ganz genau. Das erinnert mich an ältere Konzepte, die im Paper auch erwähnt werden, wie die technologischen Paradigmen von Dozy. Ein Paradigma wäre dann also sozusagen die gesamte Landkarte. Richtig, die grundlegende wissenschaftliche Logik, auf die sich alle geeinigt haben. Und eine Trajektorie, von der die Autoren sprechen, ist dann ein spezifischer Pfad, den ein Unternehmen auf dieser Karte einschlägt, um von A nach B zu kommen. Exakt. Du hast eine riesige Landkarte, zum Beispiel die der Proteinwissenschaft. Und auf dieser Karte gibt es verschiedene Hauptstraßen oder Trampelpfade. Ein Pfad könnte sein, wir züchten bessere Kühe. Der traditionelle Weg. Ein anderer, wir fermentieren Mikroorganismen. Und für das Thema Nachhaltigkeit ist das absolut entscheidend. Denn nicht alle Wege führen zum Ziel. Einige sind breite, asphaltierte Autobahnen, die uns aber direkt in die Klimakatastrophe führen. Andere sind schmale, neue Pfade, die vielleicht das Potenzial für eine wirklich nachhaltige Zukunft haben. Und die Studie untersucht also, welche dieser wissenschaftlichen Pfade die Industrie tatsächlich nutzt und welche davon die vielversprechendsten sind, um Innovationen im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen zu fördern. Genau darum geht es. Das ist ein super spannender Ansatz. Wir haben also ein riesiges Problem, die Welternährung. Und diese Studie gibt uns eine Art Ermittlungswerkzeug an die Hand. Die Wissenschaft als Landkarte. Lass uns diese Karte jetzt mal gemeinsam aufrollen und schauen, welche Spuren die Forscher gefunden haben, die uns zur Lösung führen und welche vielleicht in die Irre. Wie haben Sie diese Karte denn überhaupt gezeichnet? Das war ja kein Raten. Nein, überhaupt nicht. Und hier wird die Methode wirklich clever. Sie haben einen zweistufigen Machine Learning-Ansatz genutzt. Okay. Im ersten Schritt mussten Sie ja die Landkarte selbst erstellen. Dafür haben Sie die Titel und Abstracts von über 32.000 wissenschaftlichen Artikeln aus den Top-Journalen der Lebensmittelwissenschaft genommen. Aus den letzten Jahrzehnten, oder? Genau. Und auf diesen riesigen Haufen Text haben Sie einen Algorithmus namens LDA losgelassen. LDA? Latent Dirichlet Allokation. Das klingt jetzt erstmal, sehr technisch. Kannst du das für uns greifbarer machen? Ja klar. Stell dir vor, du hast diese 32.000 Texte vor dir liegen wie einen riesigen Stapel unsortierter Kochrezepte. Gut, das Bild habe ich. LDA ist wie ein extrem smarter Bibliothekar, der nicht nur die einzelnen Zutaten liest, sondern die verborgenen Muster, die Themen dahinter erkennt. Aha. Der Algorithmus merkt von selbst, hier ist eine Gruppe von Artikeln, in denen immer wieder die Worte Muskelgewebe, Wachstum und Tier vorkommen. Das nenne ich mal Themencluster A. Okay. Und in einer anderen Ecke findet er Texte, in denen es ständig um Moleküle, Fermentation und Hefe geht. Das ist dann Cluster B. So hat der Algorithmus quasi selbstständig die 4 großen Kontinente auf der Landkarte der Proteinforschung identifiziert. Okay, die Karte ist also gezeichnet. Aber eine Karte nützt ja nichts, wenn man nicht weiß, wo die Leute tatsächlich langlaufen. Wie haben Sie denn die Patente, also die echten Wege der Industrie, auf diese Karte übertragen? Das war der zweite, ebenso geniale Schritt.
Aus den 4 wissenschaftlichen Themenclustern haben sie ein spezifisches Vokabular extrahiert. Quasi ein Wörterbuch für jeden Kontinent. Genau. Kontinent A hat Wörter wie Fleisch und Rind, Kontinent B hat Wörter wie Zellkultur und Bioreaktor. Verstehe. Mit diesen Wörterbüchern sind sie dann an über 1500 Industriepatente im Proteinbereich herangegangen und haben geschaut, welche Sprache spricht dieses Patent? Gehört es eher zu A, B, C oder D? So konnten sie jedes einzelne Patent einem oder mehreren wissenschaftlichen Pfaden zuordnen und nachverfolgen, welche Routen die Industrie am häufigsten nutzt. Exakt. Ja, die absolute Traditionsroute. Forschung, die sich mit Fleisch, Milch, Eiern und deren Verarbeitung beschäftigt. Und dann? Dann Trajektorie B, zelluläre Mechanismen und Bioprozesse. Das ist sozusagen die Hightech-Route. Okay. Hier geht es um die Grundlagen des Lebens, wie Zellen funktionieren, wie man Fermentation für die Herstellung von Proteinen nutzen kann, also Biotechnologie im weitesten Sinne. Das klingt nach dem moderneren, zukunftsorientierten Feld. Und die anderen beiden? Genau. Die dritte war Trajektorie C, die Proteinchemie. Das ist der Pfad der Spezialisten. Hier geht es um die chemischen Reaktionen, um Enzyme, um bioaktive Verbindungen, die man zum Beispiel aus Molke extrahieren kann. Also sehr tiefes, spezifisches Wissen. Richtig. Und schließlich Trajektorie D, Struktur und Stabilität. Das ist die eher physikalische, anwendungsorientierte Route. Hier fragt man, wie verhält sich ein Protein in einem Lebensmittel? Wie bekommt man die richtige Textur hin? Wie stabilisiert man eine Emulsion? Ja, wie macht man etwas haltbar? Genau. Man sieht also schon, wie unterschiedlich diese Pfade sind. Von der traditionellen Landwirtschaft bis zur hochkomplexen Biochemie. So, jetzt haben wir die Karte und die 4 Hauptverkehrsadern. Aber die entscheidende Frage ist ja, welche dieser Straßen führt in eine nachhaltige Zukunft und welche ist eine Sackgasse? Wie haben die Autoren das gemessen? Sie haben sich einen sehr etablierten Indikator für den Einfluss von Innovationen angesehen, die Zitate. Also wie oft ein Patent von anderen zitiert wird. Genau. Wenn ein Patent angemeldet wird und in den folgenden Jahren viele andere neue Patente sich darauf beziehen, es also zitieren, dann war die ursprüngliche Erfindung offenbar eine wichtige Grundlage für weiteren Fortschritt. Und genau das haben sie für jede der 4 Trajektorien untersucht. Und was kam dabei heraus? Ich kann mir vorstellen, dass die Ergebnisse nicht für alle Pfade gleich waren. Überhaupt nicht. Die Ergebnisse waren extrem heterogen und teilweise wirklich überraschend. Schieß los. Fangen wir mit Trajektorie A an, der traditionellen Forschung zu tierischen Proteinen. Okay. Sie hatte über den gesamten Zeitraum keinen signifikanten Einfluss auf die Zitationsraten. Schlimmer noch, wenn man sich speziell Patente angesehen hat, die mit Nachhaltigkeit zu tun hatten, war der Einfluss sogar negativ. Wow, das ist heftig. Das heißt, wenn heute ein Unternehmen viel Geld in die traditionelle Fleischforschung steckt, um, sagen wir, eine Wurst noch ein bisschen besser zu machen, dann ist das aus Innovationssicht nicht nur eine Sackgasse, es könnte die Entwicklung nachhaltiger Lösungen sogar blockieren. Das ist eine ziemlich radikale Aussage. Es ist eine sehr starke Aussage, die die Daten hier treffen, ja. Dieser Pfad scheint an Relevanz für die Zukunft zu verlieren. Und was ist das Gegenteil? Das komplette Gegenteil war bei Trajektorie B der Fall, der zellulären Forschung. Das war der klare Gewinner. Aha. Dieser Pfad hatte einen durchweg positiven und über die Zeit sogar wachsenden Einfluss auf Innovationen, ganz besonders auf solche mit Nachhaltigkeitsbezug. Kannst du das an einem Beispiel festmachen? Was fällt in diese Kategorie? Hier geht es um sogenannte Plattformtechnologien. Das beste Beispiel ist die Präzisionsfermentation, also die Nutzung von Mikroorganismen wie Hefe oder Bakterien, um ganz spezifische Proteine herzustellen. Okay. Aber es geht noch weiter. Die Autoren nennen das Beispiel De Laval. Das ist kein veganes Start-up, sondern ein riesiger schwedischer Hersteller von Melkrobotern und Stalleinrichtungen. Oh, interessant. Die haben Patente angemeldet, bei denen sie Enzyme und künstliche Intelligenz nutzen, um das Futter für Kühe so zu optimieren, dass deren Methanausstoß sinkt. Das müssen wir kurz sacken lassen. Wir reden hier also nicht nur über Fleischalternativen, sondern über eine Technologie, die das bestehende System der Milchviehhaltung von innen heraus potenziell nachhaltiger macht. Genau das ist es. Das ist ein perfektes Beispiel für diesen B-Pfad.
Fundamentales, skalierbares Wissen, das breit anwendbar ist. Exakt. Es ist kein Nischenwissen für ein einzelnes Produkt, sondern eine Wissensbasis, auf der hunderte andere aufbauen können. Und das führt uns zur größten Überraschung der Studie. Die da wäre? Trajektorie C, die Proteinchemie. Okay, bei der Chemie hätte ich jetzt intuitiv gedacht, das ist pure Innovation. Neue Enzyme, bessere Extraktionsverfahren, das muss doch einen riesigen Einfluss haben, oder? Das war auch die Erwartung vieler. Und genau hier liegt der verblüffendste Befund der Studie. Und zwar? Entgegen dieser Intuition war der Einfluss dieser Trajektorie auf die allgemeine Innovationslandschaft, gemessen an den Zitationsraten, signifikant negativ. Moment. Negativ. Wie kann Wissen einen negativen Einfluss haben? Das klingt doch paradox. Die Autoren erklären das sehr plausibel. Das Wissen in diesem Bereich ist oft extrem spezialisiert und anwendungsspezifisch. Es ist oft stilles Wissen, das in den Köpfen weniger Experten steckt. Oder es wird als Betriebsgeheimnis streng gehütet. Genau. Eine Firma entwickelt vielleicht ein geniales Enzym, um Molkeprotein für einen bestimmten Joghurt zu optimieren. Das führt zu einem tollen Produkt. Aber das Wissen dahinter ist so spezifisch oder so geheim, dass kein anderes Unternehmen darauf aufbauen kann. Es bleibt in einem Silo stecken und befruchtet nicht das restliche Innovationssystem. So ist es. Aber ist das nicht der Sinn von unternehmerischer Forschung? Man entwickelt etwas, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Kann man es Firmen wirklich vorwerfen, dass sie ihre besten Tricks nicht mit der Konkurrenz teilen wollen? Das ist ein absolut valider Punkt. Und genau diese Spannung legt die Studie offen. Aus Sicht des einzelnen Unternehmens ist dieses Verhalten rational. Absolut. Aus Sicht des gesamten Systems aber, das vor einer riesigen Nachhaltigkeitsherausforderung steht, ist es problematisch. Weil es zu vielen kleinen, isolierten Optimierungen führt, aber nicht zu den großen systemischen Sprüngen, die wir bräuchten. Du sagst es. Aber Moment, das ist doch ein Widerspruch. Wenn Trajektorie C allein negativ ist, wie kann sie in Kombination mit einem anderen Pfad plötzlich positiv wirken? Ich meine mich zu erinnern, dass es da eine Ausnahme gab. Richtig, sehr gut aufgepasst. Das ist, als würde man zwei schlechte Zutaten mischen und am Ende kommt etwas Gutes dabei raus. Wie erklären die Autoren das? Das ist der entscheidende Twist und zeigt, wie nuanciert die Realität ist. Die Interaktion zwischen Trajektorie C, der spezialisierten Chemie, und Trajektorie D, dem Wissen über Struktur und Stabilität. War positiv? War tatsächlich positiv, besonders im Nachhaltigkeitskontext. Das deutet auf eine ganz wichtige Synergie hin. Du kannst das beste, chemisch perfekteste Protein der Welt entwickeln. Das ist Pfad C. Okay. Aber wenn du nicht weißt, wie du es in ein Produkt mit der richtigen Textur, dem richtigen Mundgefühl und der richtigen Haltbarkeit überführst, also Pfad D, dann bleibt es eine Laborkuriosität. Ah, okay. Man braucht also beides. Die tiefgehende, spezialisierte Chemie und das systemische Anwendungswissen, um es für den Markt und damit für eine breite Wirkung nutzbar zu machen. Ganz genau. Es reicht nicht, nur den Motor zu erfinden. Man muss auch wissen, wie man ein Auto darum herum baut. Ein gutes Bild. Und der Faktor Zeit hat doch auch eine Rolle gespielt, oder? Diese Landkarte ist ja nicht in Stein gemeißelt. Absolut. Die Landkarte verändert sich. Die negative Wirkung der traditionellen Tierforschung, also Pfad A, zeigte sich vor allem in der späteren Phase des Untersuchungszeitraums, so nach 2010. Gleichzeitig war der positive Einfluss der zellulären Forschung, Pfad B, schon sehr früh sichtbar. Das zeigt einen klaren Trend. Der Druck in Richtung Nachhaltigkeit verändert die Relevanz der wissenschaftlichen Pfade. Ja. Was vor 20 Jahren eine vielversprechende Autobahn war, ist heute vielleicht nur noch ein zugewachsener Feldweg. Fassen wir das mal zusammen. Was bedeutet das jetzt alles für dich, wenn du vielleicht selbst gerade am Anfang deiner Forschung stehst oder einfach nur verstehen willst, wie Innovation in so einem wichtigen Feld funktioniert? Für mich ist die erste Erkenntnis, Wissenschaft ist kein monolithischer Block. Sie ist eine Landkarte mit sehr unterschiedlichen Wegen. Einige sind breit und führen zu vielen weiteren Abzweigungen, andere sind schmale Pfade, die nur zu einem einzigen Ziel führen. Das ist eine perfekte Zusammenfassung. Und die zweite, vielleicht noch wichtigere Erkenntnis ist, dass es darauf ankommt, wie Wissen strukturiert ist. Was meinst du damit?
Allgemeines, gut kodifiziertes Wissen, wie wir es in der zellulären Forschung gesehen haben, Wissen, das man in Lehrbüchern und wissenschaftlichen Artikeln teilen kann, hat ein ungleich größeres Potenzial, sich zu verbreiten und echte Wirkung zu entfalten. Als hochspezialisiertes, anwendungsgebundenes Wissen, das in Firmensilos verborgen bleibt. Richtig. Und drittens zeigt die Studie für mich eindrucksvoll, wie mächtig eine kluge Methodik sein kann. Diese Kombination aus zwei völlig unterschiedlichen Datenquellen, wissenschaftliche Artikel als die Karte, Patente als die Wege. Und die Analyse mit modernen Methoden wie Machine Learning? Das kann Muster aufdecken, die man mit dem bloßen Auge niemals sehen würde. Man sieht plötzlich den Wald und nicht nur die einzelnen Bäume. Und für die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen unserer Zeit bedeutet das, wir müssen als Gesellschaft gezielt jene wissenschaftlichen Pfade fördern, die skalierbare, systemische Lösungen versprechen. Also die das Potenzial haben, die ganze Karte zu verändern. Genau. Es geht darum, in die Erstellung von besseren, offeneren Landkarten zu investieren. Nicht nur darin, an einer einzigen Stelle immer tiefer zu graben. Das bringt uns zu einem letzten Gedanken, den du mitnehmen kannst. Diese Studie hat die Wissenschaft als Landkarte auf die Proteinforschung angewendet. Aber was würde passieren, wenn du genau diesen Ansatz, dieses Denkwerkzeug auf ein anderes Thema überträgst, das dich brennend interessiert? Sei es Batterietechnologie für die E-Mobilität, sei es die CO2-Abscheidung aus der Atmosphäre oder die Kreislaufwirtschaft. Eine spannende Frage. Welche wissenschaftlichen Trajektorien würden dort auftauchen? Welche wären die einflussreichsten Pfade für eine nachhaltige Zukunft und welche womöglich nur eine teure Sackgasse?